Happy New Year, guys! Hello, hello, Happy New Year! Happy New Year! Welcome! Welcome to Titi Banjoy. Good, guys. Welcome, guys. Welcome 2025. Nagising akong mountain. Yan na po ang handa ko ngayon. Thank God sa mga blessings. You know, guys, there's a more blessings to come to my life. This is to my sister this is from sister-in-law. Sister-in-law. Sandwich at saka ito guys, ayan. Sandwich at saka Chicago dito dapat day. Sandwich o banana cake. Sandwich banana cake. Gini guys. Painay sabi. Kini guys from Auntie Bibi. Queso de bola. Ang uban ani guys, akong decorate akong welcome. Welcome to Gipay. Kini pod guys. Kini gikan kay Auntie Lumpia. Lumpia gikan kay Auntie Bibi gyapon. Hasta ni kini kang Auntie Bibi puro blessing karon guys. Wala kay akong kagwalingong luto ron puro na ni panghatag. Hasta ni kini gikan sa amuang karni guys. Gikan sa amuang porok. Thank you mga kasis diya sa pork size. Thank you sis, mga kasis. O kini po blessing, gihapon ni guys, blessing. Gikan sa asinso. O labaw na guys. Ang akong fruits guys, gikan ni sa among silingan. Gawa sa ning apple ug orange. Mura na napalit nako karon guys. Adlaw, puro blessing nita. Thank you Lord sa mga panalangin. Adyo ko galoto kay gusto kay nagkuan jud ko nga naay daghang matag nako. Pati coke, pati kanang naada tanan puro na panghatag gawas sa orange ug apple. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Time to eat na. Happy New Year. Bye-bye guys.